Les Vanilla Beans tombent nez à nez sur des démons dans la préfecture d'Akita. Espérons qu'elle n'oublie pas de continuer à nous faire découvrir l'artisanat japonais. Quant à Yoko, elle va rencontrer à Nakano quelqu'un qui semble adorer la France. Mais qui est-ce donc? Bienvenue dans Japan in Motion. Bonjour! ヌヌザプロンバニラビーンズジュシリサジュシレダはい、バニビが選ぶ日本の名品、今日は秋田にやってきました。Les Vanilla Beans vous font découvrir l'artisanat du Japon. 秋田といえばあれですよ、あれあれね。じゃーん、生ハゲですよ。生ハゲ知ってる？いやでもなんとなくしか知らない。なんか怖い、怖い鬼みたいなね。鬼みたいな。怖いねがあ、そうそう、そう、それでね、生ハゲですよ。そう、生ハゲってまあ何をちょっと怠けてたりさ、怠け者はいね懲らしめる。そう、それでね、秋田のね、名物というか、怠けてたら、来る。Oh les filles, attention derrière vous! Il est là, le Namahage! 怖いねが怠け者はいねが Le Namahage est un rituel originaire de la région d'Akita et qui a lieu à la Saint-Sylvestre. Lors de cette fête, des démons parcourent les maisons et réprimandent les enfants paresseux en criant d'une voix effrayante « Y a-t-il des enfants passages ici? ou Y a-t-il des enfants paresseux ici ?» ce démon Namahage a l'air effrayant à première vue, mais il est en fait considéré comme une divinité bienfaisante. Les Vanilla Beans vont être obligés de nous raconter un épisode qu'elles préféreraient garder pour elles. On commence par Lena. 本当のこと言えはい。実は先日のイベントで楽屋でお弁当を用意してもらったんですけど、内緒でリサの分まで食べました。なんだぞすいません。なんだぞおめえ人のものは人のもの、はい自分のものは自分のもの、取られました。すいません。食べられた。すいません。 Au tour de Lisa. 一人でお酒いっぱい飲んで酔っ払ってしまってごめんなさい。ごめんなさい。一度きりじゃないんです。何度もあるんですこれ。毎回食事に行くと酔っ払うんですよずっと。いつもごめんなさい。いつもごめんなさいっていつも謝るのかおめえ何も反省してねえなごめんなさい、もうしません。ほどほどにしますもう。 Oui, avec modération. ここは秋田の角館というところに来て、武家屋敷通りなんだよね、ここは。お侍さんが住んでた通り、屋敷がたくさんあったっていうね。 Kakunio-date est surnommé le Petit Kyoto, parce que cette ville chargée d'histoire, surplombée par le château, a gardé l'aspect qu'elle avait à l'air et d'eau. Quand on vient ici, on a soudainement l'impression que le temps s'est arrêté. そしてなんとここは樺細工が名品らしい。樺細工。樺細工。樺細工。全く想像がつかないね。ね、ちょっとなんだろう。せっかくさ、来たから樺細工についてちょっと勉強しに行ってみましょう。 Le musée Kakunodate Kabazaiku se trouve dans la rue Bukeyashiki-dori. En venant ici, on découvre un peu mieux toutes les techniques et les œuvres des artisans du Kabazaiku. Le Kabazaiku, qui se transmet depuis près de 220 ans, a la particularité d'utiliser l'écorce du cerisier du Japon.
Mais comment est-il utilisé? Elena et Lisa se rendent maintenant dans un atelier. こんにちは。よろしくお願いします。 Commençons par écouter Monsieur Fukui, l'artisan. 生きてる木から木ですねそれ。剥がしてきて、それで3年ほど自然に乾燥させたものなんです。代表的なのは茶筒ですけども、いろんなものを作っています。 Commençons par la fabrication d'une boîte à thé. ちょっと Tout d'abord, l'écorce est traitée pour qu'elle devienne lisse et régulière. すごいですね。足も使って。そうそう、足で押さえて、こっちで引っ張って。ブロンズ色になった。元の方からあーザラザラしてなんかちょっと手に何かがつく粉っ感じぽいようなね感じがするもんね。こっちはつるつる。サラサラしてる。 La structure est construite en utilisant du kyogi, du bois coupé en fines lamelles. L'écorce du cerisier du Japon est ensuite collée dessus. Cette étape demande de la minutie et de la précision. On pourrait croire qu'il suffit de coller l'écorce, mais c'est bien plus compliqué que cela. ペタッとこう貼り合わせるよりも、こう組んだ方が丈夫でしょう。そうですね。うん。穴きれいにはまるのかな。 La technique de cet artisanat unique au monde, qui utilise l'écorce de bois de cerisier, s'est transmise jusqu'à aujourd'hui. お、はまったー。すごい。ぴったり。なんだ。入って、これが入るからここストッパーができて。蓋になると。 Le kabazaiku utilise l'écorce de cerisier du Japon parce qu'il a la particularité importante de réguler l'humidité. On réalise ainsi des boîtes à thé ou encore des fournitures de bureau. 茶筒の中に入れておく、お茶の葉をすくう茶さじ。茶さじ。これを作って今。何ですかここれれは。もう桜の花の。この花びらはこの元があるんですね。これ何でできてるんですかこのそれは花びらは。競技。競技。あ、さっきの。難しそう。 Les vanilla beans essaient de mettre la main à la pâte. Les pétales sont aussi découpés un par un par l'artisan. 下になる。 Lena a l'air de bien se débrouiller. 白い方が上になる。そうそう。弟子にいかがですか。早い。 2枚目。よっ。あ、くっついたよかっ Une fois la décoration de la cuillère terminée, il ne reste plus qu'à lui donner sa forme. た。上から。型に入れて。ちょっとカーブしてるんですかこのそうそう。方は。で、これを焼くの。焼くんですか。 Une fois la cuisson terminée, on retire la cuillère du moule. 外れない。あ、外れた。これすごい力使う。いけ。あれ、持ってた方が外れた。 Et maintenant, la dernière retouche. Lisa, attention à tes doigts. 少しだけ直します。直しますか。お願いします。 Ces pièces d'artisanat sont réalisées avec un grand souci de qualité. あ、もうザックザクいってますね。 L'artisan a toujours le souci du travail bien fait. Et pour terminer, on frotte le tout. 完成です。できた。できました。いやー、これすごいね。もうなんかね、こういうのってすごい簡単にパパッと作れるかなと最初は思ったんですよ。けどこんなに手間がかかって丁寧に作られてるなんて思わなかったもんね。
とこのね木の木目が絵で描いたような、ね、2人ともねすごい綺麗模様が全然違うもんね、ねこの部分がね。ありがありがとうございました。というわけで秋田の樺細工バニビの名品に認定。はい、というわけで樺細工について勉強してきましたが、いやーすごいですね。まさに職人技でした。本当勉強になったよね、レナ。あれ？レナ？あれ？レナがいない。あーい。ちょっと人力車。何やってんのそんなとこで。いやどうしたの？まだまだ日本にはいろんな名品があるから、探しに行ってくるね。まあ一緒に行こう。行くぜよ。ちょっと待ってよ、待って。行ってまいる。バイバーイ。私も乗せて。À Paris, dans la boutique Cool Japan, vous pourrez retrouver les poupées Kokeshi que nous vous avons présentées dans l'émission. Mais il y a bien sûr bien d'autres produits de l'artisanat traditionnel du Japon exposés ici. Regardez, touchez et vivez l'art traditionnel du Japon. Mais ce n'est pas tout, les Vanilla Beans seront le lundi 3 décembre au magasin pour une rencontre avec leurs fans. Consultez la page officielle de Japan in Motion pour plus de détails. はい、私たち12月の1日と2日に行われる TGS でライブをすることが決定しました。 Et surtout n'oubliez pas, les Vanilla Beans se produiront aussi au Toulouse Game Show. Encore une fois, vous pouvez retrouver tous les détails sur notre page officielle. Et voilà, l'okonomiyaki à la mode des Hiroshima est prêt. Bon appétit. France の皆さん、Bonjour. Hamasaki Yoko, la chanteuse du groupe Trauma Pop Urban Gardo, nous emmène en promenade dans le quartier de Nakano. Elle est toujours curieuse, prête à découvrir un endroit secret ou un plat au goût original. Où va-t-elle nous emmener aujourd'hui ? Yoko est aujourd'hui en balade dans la rue commerçante Yakushi High Road. Avec près de 130 boutiques, c'est une des 5 principales rues commerçantes de Nakano, une rue qui a su garder son atmosphère d'autrefois. Nous sommes à Kaneko-en, une boutique qui est spécialisée dans le thé et le nori, l'algue séchée. Cette enseigne populaire propose depuis près de 80 ans des produits de qualité pour pas trop cher. 飲めるんですか？いいんですか？じゃあなんか飲みたいです。ね、2人ぐらいだったらこれぐらいですね。でまあこう入れて7グラム前後かね、2人ぐらいね。それで特に1回目はお湯少なくすること。皆さんね、お湯が入りすぎ。間違いない。美味しくなくなるんですか？特に1回目っていうのはもう少なく。それで50秒ぐらい置く。この蒸らすのが大事なわけね。蒸らして置く、こう置いとくのがね。それで色見ながらちょいと気持ち濃いめで、あとはもう少しこういう感じでね。いいです。それで大事なのは最後にまで必ずもうこういう感じでね、残さないこと。出し切って、それで必ずこうなったのを、こうなったのをこういうふうにね、こっち側に寄せておく。こっちぺったりくっつね。で2回目のためにね。それでまあどうぞっていう形だね。はい。いただきます。緑茶です。はい。フランス人の皆さんわかりますか？緑色だから緑茶なんですよ。はい、そうです。いただきます。美味しいですね。ありがとうございます。すごく味が濃く出ますよね。そういうこと、そういうこと。Mais en plus, il paraîtrait que Monsieur Ichikawa connaît bien la France. ドゴールでしょ、ポンピドーでしょ、
ディスカルデスタンでしょ。それからミッテナン、シラク、サルコジ、オラント。すごい。フランスマニアがこんなところにいましたよ。いや、やっぱり商店街ってすごい皆さん気さくっていうかフレンドリーにいろいろ話してくれますよね。あ、ちょっとあのお店は何でしょう。フランスの皆さん分かりますか？こちら、この履物見たことありますか？これは下駄ですね。下駄って分かりますか？下駄とか草履とか売ってるお店ですね。Yoko est maintenant dans un magasin de chaussures qui a été fondé il y a 90 ans. On y voit à l'intérieur un grand nombre de geta et de zori. こんにちは。お邪魔します。いらっしゃいませ。わあ、いっぱい草履がいっぱいありますね。おすすめの下駄とかありますか？おすすめの草履とか下駄とか。下駄もそうだけど、結構踊りの方が出ますね、今ね。Le modèle de zori qui se vend le mieux, c'est celui-ci, ce modèle pour hommes. Avec ses motifs simples, il s'accorde facilement à toutes les tenues et a beaucoup de succès auprès des jeunes et des touristes. Quant au geta, le modèle qui marche le mieux est ce modèle pour femmes. Avec ses motifs originaux et sa couleur sobre, il met bien en valeur les pieds des clientes. Pas étonnant qu'il soit populaire auprès des touristes. 今日私ちょっとストッキングなんですけれども、この親指と人差し指の間にこの鼻をあ、そうですね、そんな感じですね。入れるんですね。はい、本当は裸足で履くんですけど、足の裏はもう日本の畳の上を歩いてるような感じですね。皆さん、日本に来たら必ず草履を買って帰りましょう。Si vous venez au Japon, pensez aux geta et aux zori. Cela fait de très bons souvenirs. On continue d'avancer dans la rue. おや？なんかお店発見しました。入ってみましょうか。Voici Tabiya, une papeterie qui a choisi le voyage comme thématique. これはメモ、あ、これあれですね、レターセットですね。すごい。エアチケットレターって書いてありますね。これで間違って飛行機に乗らないように。Ici, tout est fait pour rappeler le voyage. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. ここはアイロードから結構離れた場所に来たんですけれども、何か面白いお店があるということなのでこの辺に来たんですけど、あれじゃないでしょうか。ここですね。 Nous voici maintenant dans une boutique qui propose des articles un petit peu spéciaux. Entrons voir. おおスポンとかマムシとかがありますよ。ここは一体何屋さんなんですか？一応漢方薬屋です。漢方薬屋さん。漢方薬ってフランスの皆さんわかりますか？ Oui, nous sommes à Baba Koreido. C'est une sorte de pharmacie qui vend des remèdes chinois. Cette enseigne a plus de 80 ans d'existence. Et déjà 3 générations se sont succédées pour tenir la boutique. 何に効くんですか？まあ強壮剤、強壮強性、あとはカルシウムとかで、よく島育ちの人は女の人なんかは、風邪ひいた時に飲んだりとかするよね。Tout ici est vraiment étonnant. Profitons-en pour en savoir un peu plus. シナモンとか。あ、シナモン。シナモンって普通に洋菓子とかで使いますし。そうですね。漢方だと風邪薬に使ったりとか。面白いですね。普通にヨーロッパでは食材として使われているものなのにお薬になるんですね。だからまあ医食同源っていうかね、確かにその意味もあるんだろうけど
あ、シナモンのいい香りがする。これ牡蠣の殻ね。あ、本当だ。牡蠣っていう貝があるんですけど、オイスター、オイスターですね。フランスでよく食べる、のそれ殻をの牡蠣の殻砕いてるんですか？砕いてるんですね。砕いて鎮静作用とかね、そういうの。みかんの皮。あ、みかんの皮だ。向こうだとオレンジとかね使うけど、これは温州みかんというのの、みかんの胃の薬とかに使ったりしますね。それでこれもその漢方の方では古いみかんの皮の方がいいのね。人間って面白い。そう。Pour faire découvrir toute la richesse de la médecine chinoise, le patron propose certains articles pour 500 yens. Cela permet aux curieux, intrigués par le concept, de pouvoir essayer. Nous espérons que cette petite promenade à Nakano vous a été agréable. Avez-vous senti tout le côté pittoresque du quartier, ainsi que la chaleur des gens? Vous aussi, si jamais vous avez l'occasion de venir au Japon, venez découvrir Nakano en vous baladant. Yoko a une petite annonce à vous faire. ここで陽子から唐突にお知らせ。ここラフォーレ原宿に入っているナイルパーチさんという女の子にとっても人気のブランドとアーバンギャルドがコラボ商品を出させてもらうことになりました。その商品がこちらです。今回私浜崎陽子がナイルパーチさんとプロデュースしたアイテムはなんと我が家のにゃんこソレイユちゃんをモチーフにしたグッズを作っていただきました。かわいいでしょ。愛らしいでしょ。手首につけるとソレちゃんがまるでここにいるみたい。ソレちゃん、日本に来てラフォーレ原宿に遊びに来てぜひ手に取ってそして買ってくださいね。以上、陽子からのお知らせでした。バイバーイ。Flash de dernière minute. Les sacs conçus par Seto-chan et Yuna sont terminés. すごく頭の中で思い描いていたものと本当に同じものができて、デザイン画を描いたんですけど、それと本当に同じものができてすごく嬉しいです。Laissons maintenant la parole à Yuna. 本当に想像以上のものができて、さらに想像していたものより使いやすさが上回って出来上がった気がします。Ils seront non seulement disponibles au Japon, mais aussi en France. Et on termine par un cadeau pour vous, téléspectateurs de No Life. Il s'agit du tout dernier modèle d'Ultrabook ultra fin et ultra léger, offert à une personne. Pour tous les détails, consultez la page officielle de l'émission. Et maintenant, une annonce exclusive. Au Toulouse Game Show qui se tiendra le 1er décembre, vous aurez la possibilité de déguster de l'okonomiyaki au style de Hiroshima. Nous comptons sur vous pour découvrir l'okonomiyaki et faire en sorte qu'il supplante les sushis en tant que représentant de la cuisine japonaise. Et n'oubliez pas le concert d'Avangardo. Leurs concerts sont vraiment inoubliables. Alors, ne manquez pas cette occasion.